नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आपण समस्त को मो चैनल को पुन थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु भगवान को दयारू आपणकर परिवार को कुशल मंगल रुहंतु। दर्शक बंधु जदि आपण मानक पई गोटे विषय वस्तु नहीं आसी दुईटी वास्तु गछ जहाँ को पवित्र वृक्ष कहले कम हब नहीं। हुए तो यही गछ आपण घर रही थाई पारे किंबा न थाई पारे, किंतु आपण माने जानि नथिबे जे एही गछर चमत्कारी लाभ। जेतेबेले आपण जानिबे जे एही गछर चमत्कारी फायदा अछि तेबे आपण आज ही एही दुईटी गछ को निज घर को नहीं आसीबे। एही गछर चमत्कारी फायदा आपण सुनिले मध्य आश्चर्य होई जिवे। दर्शक बंधु निज घर अलक्ष्मी को नाश करने पई समस्त चेष्टा करती, किंतु एपरी दुईटी वृक्ष अच्छी निज घरे रखिबा द्वारा निज घरे स्थापन करिबा द्वारा आपणकर घर अलक्ष्मी सब नष्ट हो जिवे। निज घर अटकी जाइथिबा काम सफल हब। एमिति तो माँ वृंदावती को पवित्र वृक्ष रे मान्यता दिया जाइछि। आ किंतु आपण माने माँ वृंदावती को पूजा करुछंती ए तो सत। माँ वृंदावती होउछंती पवित्र वृक्ष एही कलिजुगरे। माँ वृंदावती जेउठिरे थांतु ना काहींकी से पवित्र अटंती, किंतु आज मु तुलसी वृक्ष विषय कहबी नहीं। आपण मानकु दुईटी चमत्कारी गछर लाभ एवं फायदा विषय जणाइबी। जदि आपण माने निजर अटकी जाइथिबा काम को करिबा को चाहुचंती, निज घर को अलक्ष्मी को दूर करिबा को चाहुचंती, तेबे ए दुईटी गछ आपण निज घर को आनंतु। जदि भूल दिगरे मध्य लगाई दियंती निज घरे ताको सठिक दिगरे लगाइबा को चेष्टा करंतु। किंतु किपरि जानिबे जे सेही गछटीर नाम कोन, सेही गछ केबे आनिबे, केउ जगारे लगाइबे, ताहार किपरि लगाइबे, पूजा करिले कौन कौन लगाइबा द्वारा सेही गछटी आपण को शुभ फल प्रदान करिबो। आपण मानक अनुसार भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, जा द्वारा आपण माने मध्य एही चमत्कारीर गछर फायदा उठाई पारिबे। ता आगुरु मो दर्शक बंधु को अनुरोध करूची मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु, कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु जदि मो चैनल रे नुआ अछंती, मो चैनल रे एमिति सारा वीडियो अपलोड होईछि जहा कि आपण मानक दैनंदिन जीवनर मान्यता नहीं बहुत सारा वीडियो चैनल रे अछि। यदि आपण माने चाहिए से सब वीडियो को देखि निज व्यक्तिगत जीवनर समस्या को दूर करि पारिबे। आपण मानक सेही वीडियो निहाती काम रे आसीबो। आपण माने निजे देखंतु, आपण माने यदि लाभ पाई पारुचंती तरे अन्य मानक शेयर करंतु। हुए तो आपण मानक अन्य मानकर काम रे भी आसी पारे। अन्यर सहाय्य करिया पई निज कर्ममय जीवनर बाहरिबा को कष्ट, किंतु आजिकल यही इंटरनेट जुगरे गोटे वीडियो शेयर द्वारा बहुत लोग उत्पलिबद्ध होई पारिबे, बहुत लोग तार चमत्कारी फायदा को लाभ उठाई पारिबे। दर्शक बंधु दुईटी वृक्ष, प्रथमे वृक्षर नाम होची अँला वृक्ष। जेउ घरे अँला वृक्ष थाए सेही घरे अलक्ष्मी सबुबले नाश हो जाती, किंतु यह को सठिक जगार लगाइबा दरकार। आपणक घरे अँला वृक्ष अच्छी कि नहीं कमेंट सेक्शन रे निहाती जणाइबे। जदि अँला वृक्ष को लगाइया को चाहते कमेंट सेक्शन रे निश्चित यस बोली लिखंतु। दर्शक बंधु यही अँला वृक्ष गुरुवार दिन किणी निज घरे स्थापन करंतु। जदि बुधवार दिन किणी देइचंती एको गुरुवार दिन स्थापन करंतु। गुरुवार दिन किछि अक्षत धला पुष्प एवं घियर दीपटिए लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे लगाई दियंतु। मने रखंतु एही अँला वृक्ष को अधिक पानी देबे नहीं। आपण एहर पूजा करिवे, पूरा सनलाइट एको दरकार निहाती। अँला वृक्ष रे अधिक पानी दबा द्वारा एही वृक्ष नाश हो जाए, खराब हो जाए। चेष्टा करिवे जे 2 ରୁ 3 इंच पर्यंत माटी जेते पाइछि सुखीछि आपण सेते टाइम पर्यंत जल देबे नहीं। एही वृक्ष रे भी पानी देबे नहीं। एही वृक्ष रे जेते सनलाइट पड़िबो एही वृक्ष सेते ग्रो करिवो। चेष्टा करंतु एही वृक्ष रे सनलाइट पड़िबा को चेष्टा करंतु। एही वृक्ष को गुरुवार दिन निज घरर स्थापन करंतु। लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे प्रत्येक दिन एही वृक्ष यदि कम पानी देबे सेते
ଏହା ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବେ, ଏହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ଏହାକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏକ ବାଲକୁନି ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ବାଲକୁନିରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସନା ଜାଗାରେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିପାରିବେ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଛ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ତ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗଛ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ବେଲବୃକ୍ଷ। ବେଲବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ କି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରହି ଭୋଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଓଂ ନମ ନାରାୟଣ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବେଲବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କରଜ ଦରିଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚିନି, ଘିଅର ଦୀପରେ ଚିନି ପକାଇ, କିଛି ଚିନିକୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପକାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଏ, ତା ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ବେଲବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବେଲବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରଜ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରର ସୁଖ ଧନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷ ନିଜ ଘରରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ତାହା ଘରେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ବେଲଗଛ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ବେଲଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ବେଲବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ନିହାତି ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପସନ୍ଦଟିଏ ନିଜ ଘରେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କରଜ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ବେଲବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଥିବ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଡାହାଣ ବୃକ୍ଷରେ ଏବଂ ବେଲଗଛ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ, ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷ ଘରର ପଛପଟ ରହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଘରର ବାଡ଼ିଘରେ ହିଁ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଅଟେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବେଲବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସୋମବାର ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କରଜ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗଛଟେ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଡେଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବାରେ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ସୁଖ ମିଳି ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ୍ରିଶାଖ ବେଲପତ୍ର କିଛି ଘରେ କିଛି ବେଲବୃକ୍ଷରୁ 5ଟି 7ଟି ବେଲବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଘରେ ଏହି 2ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ।
ତେବେ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କର। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।